Sambi sofa gilkepi yam sondong balla bangeti awakata tame True TV bangeti arbrar fan pam data bon so netaba 5 ne yu wisra baiti aballa ye la 5 ne yu sra fan gilkepi pora et ke da men toron wer son ko fan gilkepi ral bangeti runa et lebe netaba na un sens neta ti fan gilkepi mi menti be wakat ninga hane ni sabla tem sa sen serataba on wa hataba sombonti kana et fa gilkepi mi menta singame ya Cameroun la nantel wa ke pore ne meti sohdanta sa zombe le rapport jeune premier e na pusa yamba ya sen sawato barka na pusa get ba fa gilkepi ti le anyi wisal wakati ya arba ti le pam taba yemro beka zabra ton hinyeta ta yumde donc runda wena ma ta yumde ala riwa min ja 2021 yum bal rawani wong na pour embarquer la pousse tout TV get ba fantia suno ne tonte pas ngam son ralo en l'état siti mi watamila kamora sohara la na jeune premier am kiba wa kitam ton na mba habila levon baba trije ya ben wera sur la train passe on imbira Ibrahim Diandat ne metia pipi de pamta ba 2022 wala ototo ya bon kwairla am tar na nebni sfa get ton auto en non mtenti kwe kabe mtenti haman ya Burkina be buda fa tara rabni tengala na ya lafi na ili ne fa to on ma serla songon ton to matumne miti yam mbe kata zingum na ya lafi mbila on to ne mbe ndata mi pam television widi ngi ham sonara la patem pam palitem ba man ni so ya ni kanga ya lafi la na kose ti ketma hawa ton mi nantima c'est une étape de Tchangtore. D'accord. Pour Ayam Barka, Tinanti Ayam Tiruna, Antoine Yao Patron, qui est ton Gomaro, Nam pour Sabamba, Tumi Tioto, et Bamezime, un guette la Wena qui l'oncle la fille, ya Zarado en Kato. Ral Bangeti, Edna, Chenga Toulou, par absenti potati, Nemati, Cannes 2021 à Singame, ya Cameroun, un détourna, Toumda Singa, ne Hata, Dimas. Son Laurent et fa gilkepi lebel mi menti ton Burkina Faso Benin ane tengninga sandera tumda ratiti Cameroun ral ya tembamba biba impact hane tumda bunye sa ne wit mosa impact tumda dimasha rare fa gilkepi yi zindame yi kaseto nyatumda sin yi toto ral bangi bati ya parpaluba porto bon la toy il amta sen sarbe ne rebati sa mikti barara pa Burkina fa gilkepi sendarandata tedamenti pa bal kanga yimre bal senkete tedamti Burkina Faso nanton rame wori en na kengame on toron pam sen bal la sin toto sen dimanche rara kilre la dgese la diol mosan libro wa santori ne hane tunda Étalon qui est Coupe d'Afrique des Nations, quoi Europe son bon tika na pora non congrès. Abahanti on Cameroun son der tunda ya ti banti étalon en rendi ka samsra on ko bonye sa to paba ya si to ton ye sombo balla singra abnan to ramenga en ken to suivi fa minute pisila na so wanta la ya Gustavo Sangare en Suirenda c'est Bertrand Traoré sans ekbala en coin gifaye nezalem on ko hane étalon Kitamente stade Olembe Sempino Cameroun supporter d'amba Liberty wakat kangamenga tobzo imbeze da pora a Bertrand Traoré son libron wa nan son sen défense ya wakat kangala la razambo agisa sen zarla pora penalty on ko hanan Cameroun ni
a Vincent Aboubakar parigimdi bala kesa bala Burkina Faso yu kapora biya yemron ko étalon yemron ko Cameroun yala fa gil kepira serdame libran sing wakat kanga labuko étalon panan toron tay bala obnande rayibe sa bifu nyeme yi penalty inda ya so wankel kala kaba top 15 vusra la isfu da Kenya nanton kal Cameroun baltan dan zarla rapport yasa a Vincent Aboubakar sin lirik bala samus pazine ay sakala bala Burkina Faso yu kapora biya yibu onko Cameroun di yemre onko Burkina bala na kelempa woton tontan sene sabu aya kongur onko Burkina lari la metu bleben geskese mansmanse ontongo nyimbal kanga la bleben king menga tibala balram keta bala yibe sa bala yana Cap Vert labna tonon be la musa balkanga na nye sene Yaoundé la nantombo Dans tunda lao toto yibun ko Cameroun yemre ko Burkina Faso mimeti banko d'ambassade zinwoto ne sanje balla hanji toto braton le binyi kenke tunda pora biboy ne jeune premier bon yamla miti ya ziyinga mimole lele ya fomembe yenga ma fometri la meti woto wazimza woto kazimi c'est là on avait point fomeki damti bon la pipi nandenga pira hani akamumalu tumpera étalon de tum ninga ban tuma bangati tume ya wabni la bala so katwen dikin kalaki mteri ya lakra da sangis pipi lak ninga thomson laka bon zikanga ya uliga mtisane tonne Cameroun balla mengi singa tonga ti ala me na kataye bala me singa tonga ti arbitre na katonga pipi wira nguli ti tonne Cameroun bala singa me lille bala singa timbo ta zaka dam ta covid zaka dam ka ta covid yir fangi ki pemle miti ya wana sadambo na sorti psychologie wa bringa tuma ne ba zutu bon la hande bangi wala dik makar wala ton c'était yemri wala Edmond Ramba obsenyaka ya boyen wilgi ti a petra tin wa tonde wapi zarbile pourra nan son zaragite ba to tonre en yisballa bala pas zaragite la yon zaragite ban tumna ya balla wata ba murata ke yo kapoa kauto donc william ti tumna on sigli to tuma ya na lat bala ti yel kanga bu tonre yi to tonte Cameroun tonre lu tawli ti mwe yam zanges ne dan wede gongon woko to wali kulungun kwen kati kapoe ya tire ti pour donc yama nyena betrana ma zarbile pour balto obna son défenseur dans bala nan gitre bala mwen son pas son tondo lila yel kanga pour des indi zikanga me mamtu la metim bon ya yele mbo patin to on talabi la yibi so pelanti o mahawa zikanga mtu yele me nasala mina mtu ka tumne professionnalisme bangra katulu on tumti tayi bala yeno miti fona ton on bezar bile pour balba ma bouda son watan bangati atakana ma ya bammi zilebe ya tumno labene o mi bumini bama namane ti bala ti bi si taba mi ngani se mi san si taba ana yi toto ti arbitra ton on compilanti wa amen na manra amte de zikanga de patron yeti Cameroun ka tuma tumde ya ton défenseur patron tuma tumde tiran zemwala ton ndatu bomeninga d'accord ril neyamba yatitia ton menga wona ndik sapsera en fixe de menga bon patron ndik sapsera en fixe de menga puis le dit ben William dit balancing en ton denti yamenga na kata terrain wai bon yamenga watan tabe wan yamange ton yipipi impact bala ni bi fa yemre asangale nsubiwa wala sangale nsubiwa William ti pipi pelantu menga nyimenga linga mara ton gini bilfu mera ton gini bilfu la mana nge pipi bala nyam sana nge équipe se yiba han tonton ni ngawa ya nasala mo so tutu mu yele mayo pour le corps moyen sama kazini Burkina tomballe Cameroun tomballe la bumu ninga bandalati te bala la na katawa ya bunkang la yiwa Est-ce que Ibrahim Dianda balla ni toto voilà ça qu'il a jeune premier ya ti ton semaine foutre misa ya raté ton man bonding tout suite on ya boum nda passé man rati ti rata dambwa bam nda biliga professionnalisme pasini
bon nteram te andik analyse ni ya gwanzugu bale am handike bon nding tum nding banan le bon wa pour na nding changa yam le ko zugu yam mi kidam ti yam ani occasion na meyo pipi occasion yam bonti balle second ballon là c'est dire que balle wa pipi le bon lo rat le bon dictam pam balangade yam mi attaquant ma handa tam bo second ballon tara système ball défenseur ha on ball lati le bone atara ninga amenga kuduga pam ninga karan kita ball donc défenseur ha tuwa ta bo penalty la belle ni même tien za ko la inda biwa aso ninga mana apa wenge ahanda ya bamba 18 apora ya woto la mana wale ball wente lone fona ball ndira lena footli ko kuduga ningi ta hawa be fon foot for lui donc yi kenga retard là handa ya bamba 18 apora ba foot la pebe kasa attaquant man woto mbor balla la foya attaquant minimbe to runnato bayt lenda fo sigi on ton tenga ne tile na mana wana foot wakati ni watna zin balati foot da motm ya city am hande foot bamba yi penalty le mesida la ama ri tonda nan ndira carton rouge men ti balla minde yi wana kato 40e seconde nefti ya sivia go wuka bahayam wuka Cameroun wuko ninga ala ti ton défend ton duni défend ka défendre son menton amanje ton kana ton changa défenseur de menni wa anasa la ton aliwa atabara covid do babam zakne ayeba ndazi ban zugo elman ninkema salita joueur donc c'est dit que ba les deux défenseurs men pour alti tara côté te haman hanka milieu na foron ning wala c'était ra men fanda c'est donc ana unité raba ha no vous venez ton ndawuma mtia défense central la fin dayone a Ermoland ratiziniga la dayo ndapa do Abu Dhabi ti covid wa ko négatif ti yolo dene mi kale train positif sapé donc forcément d'abord il a muamba al ula abasra wori Soumaïla Ouattara ne Ermota la base il mba manje ba Patrick Malo Antonzini pas poste la be la mon petit pièce de l'échange solution kabé donc devant kanga et mon ri kan tongue ne pays organisateur Cameroun tenga torso di kafator FIFA to fazi bene to miti arbitrage forcément ne fa arbitre menga pib dam la yede bon tiam les inbé les temps abraham sayamba les deux occasion bon comment on appelle ça faute yal surtout ya tileni arbitre ta pib sinon e manje deuxième penalty wa am jetam ta yan wengu so pibi so ba yin ndem no aka wenga ne ba la deuxième so ba a kenga da yoko nam hanna mare handa ti consulte vara menga na kana penalty wa bale hawana ti attaquant carte ti balla la zone lourd donc a kenga ran ka isoma donc am hanan je wo ba pora arbitre ton ko la carton jaune ni ta tianga ya wenga la penalty kabe bali balla hawana ti kuzuwa kati ya rajo mwe balla tulure ti umweti yenga la hayi tiro ni na ahanyaka ya meti wotombe amanje Cameroun balla capitaine men bam patron bali bam balla pa yusoma baba la wampa amti ton me pawde me son ko ba bam me kananzere donc mtenda mti ya yel kangambe la ya di nyimbal kanga toto la libre l'air njese wat pour hankari tonton go mayon ti bureau activé katé ba pour mais sanda data tumninga Bertrand Traoré sman c'est no footninga ti gesti sana ngeswa bene bala de ti balla yawam de bilga la libre njitsane est-ce que bon ça cite pas wakat kanga vous même pas mi hunama sans parinda tonda ila menga ti balla menga nyemengla tonda ke la handa défenseur te cap et de pour tackle de fonya de joueur parce que anenga wonem samente fo kan nenga fo kanante fo kan modon yaata dans zani danger wa tile ta koneda akhalito man dumi da la yela aninga zugunte yawa ila tan gidrande balla donc nambo fote ya faute là a better chance de bo faute ninga karaga défenseur ro fonyi par derrière ti pam faute ande ken derla la ni chenga ma hawa ni chenga retare tamit rose pam de ngai ti turo on lubi ama anje occasion mi kidam ti awdo donc turo on lubi ma ya ro razin babata balle nanti deuxième balle suit ti turo on lubi tala ti subi fa ya obstruction bu lay mana donc bon arbitre me jamti arbitre ka pia tenga jaha va rapport on wena je arika tant 2 minutes tam menga na ma nyinga je balla soma
la wandi wi photo bebe en sawa hamba peve mba misi la ton yele wale anga peve ti ton si danda we Cameroun ni tibeti ere d'arbitrage hanzini te pibi wa me carton asibia ko tackle les in beti fo kaman mami ko amamten arbitre en mom si di yele bebe ta ye ha bulfu la irabe abkana ita mana me ka sona abkana ita yele mbe ya mo de sorti ere d'appréciation andi bala règlement ko de fo get fo ndata njon appliquer ma la hana indique tout na pour de façon générale mi damti etalon ya balkar sa mpor ga hila experience bazindi sino ya mo an to am to ni pe ya mimti ya mo an defend dam ton defend da ba ya ma nje ton wat adaka wat mbe ni défenseur de menu be yo ton never defend da ba yam pa me se bi fe yo sure yam ba da balla ton yi attaque la yam ralenti puis balla su avant 30e minute yam ma da balla nyingam pama agasi bonta mi-temps ma hala mbora ton man ero pampine tin su ton ba bene tu su ka en la yam le mara balla mbasi modo balla miti wan su kala yi la kala minute pila woni ma yinta ti mi-temps tat yam kin o libre yik mané o bata yam li pili le ba espace la ma to le ti pam occasion to su yam manje deuxième mi-temps abra guna ton ma de ton yi te ba mana tan si di yitame pan yada o contenu ngam wat manno donc enda bon de gestion de match à Catalogne bon la yi teti ya karsa bala karsa me nda kabewa bon 20 yer wuso zini ton no ten on wi de wuso la bon ya yi de rat je wata la ba lo pour de galetar yon balkan na jeune ton singa ton ti da nan katai bala mimba te bam covid be ta zakadam ta covid sewa ya tile tinyam ya wa jana ila ya tile ti sigin ton a sigin ton yam na mitini ba hambe wala dik makar wala betra maniri ngo fon to ya fokati fanka mini bumbala on wa bebe wata samti ya yel kanga fot na mana wata wana bangam bisamti ba fanga betra minga yela minga mana arbitra bebe na na chekna tike vara minga betra minga sukuda minga eske haske yo minga futla asil madam tinye be sur fait al garden zakabila bon ma ton ma ndaw ton de balsi yo yim fo ka be fo be zakwa donc bon il la fois qu'il a pu voir ça mais il y a que le marti bureau bewar bi lim soma ti sak bwen yel putkabe ral natte rajat ba fagil kepiti han wayi bilfu nanti pama sene tumnontas sembe Cameroun woto wende bambe bene sene kan nyinga asami temtori nawati pama bam to koton sene woto wenda sokola ya toto ti fagil kepi ti a bureau la Burkina Faso nanten obi bin sabala ral kala bilu porombala na wati pama bam Cameroun wili koton venam san enkene renda ral bangete wamda biliga yati Burkina Faso rira bia ayibu penalty ramba la sana ngeswamda wilga sana liban ngeswa action ramba wa Bertrand Traoré un guide modèle ninga bon la zongo mamtilo la bahasko twenda yilam tizikanga bala sana ngeswa modèle balla hansidre yita yati bon sanda hansidia wa défenseur de ton yelam tana kil nyara la me tayi bala azpora zoimbe geta kan donc zikanga ton yelam mengati rateti bum kabe otone sumuligi tibif ton le ben kemie na sadam bonti danger la bon son manu son lolo non ya yela ya son lolo ya ure yama nanje placement modèle ya ton système ninga ton système ninga 4-3-3 ça dit que ton milieu tambo gira Blati Touré ne Sangare la manje hanka Sangare ye ton mi ndula sigi la son côté wa udu mi sigi ayiba fa kelam pa défend hanon agira katol man ba akatol avant tor baba bala handa lak bil fu ba défend ka somay voilà ni kelo nya défend tor bala te bon défenseur de menu ti atu lubkan le ka Blati mi wanti nya habe as Gustavo Sangara fa wambe défend wan ka banne ya manje côté gauche Cameroun handa jouer toto to kal to ko e kambi handa wuru ni bala auto ham pibele ya Sivia gonti bebe Patrick Malo so hanga va hin alita yenti donc ya to ya tila han kenni bala ko to milieu na fale be kan donc attaque mais Faisal Tapsoba ton balla wati joyé wa ya
bon siti wa fota ila bo amana nda twen pam karton rumenga zo ye wa ya to ko yisa betra mi wenda hanga de la mi hanga de abambo tambabo nase angi hene da ya panka pore iza kabore mbe kote dura wan twen mi ngudugunduni bala hanka bala on ko seba la pam occasion wana ya to fara gida to poro ya bali yana ma mi yela wakati wanzini kati ton ka samsa kamumalo selection kiera usoko tinaba kiera wa tendamti ya wa raba mamili no nyama ndika ton defa ton tara neba yibe ni yengu tuta hankabe balla menga 20 amanja Edmond Tapsoba handa be balla po ni ndale esida to no wakati zin balla zin takazin la auto la balla patabe experience patabe ya auto zuwa da mni hanka bon c'est anda tam wa fo gomna sukwa ya fo yiti balsa katabe éliminatoire ya tori phase finale ya tori donc yon ya phase finale la bandewa donc wiligam tingeti wala Edmond Tapsoba handa bembe banga bati balla ko da katwe yi woto ya auto kingame voilà donc amandike yamandikwa kan asiti kela jeune ton kan Kofi Steve Yago Dayone Bertrand jeune ton kan du lourd là ne Cyril Bayala hanandike kan ton limi match d'ouverture pression ninga hambe o start build pour pression ninga hambe ade kazuwe da mafantwe ngada balka nganton taballa yini ro hanade la mandiki ntar experience ni la tal club ni la ata niveau ni nganton ro la ndar bala lecture ni bala nyab ni ngo atempa non wala ermo pa defend wa on tol pa beda ti chengi kano tono wa hand defend men yilen to won tebe yibala ya to wi ka so defend bu do so tire lansa hanga de mo yam ti Burkina bala wa Kofi wa tal tonne to ya no to ka soma zin ka be nwere ya ne défenseur da mata tonka to le ko bata ya wari kan diga hin la ba hanya c'est que tonon ton wo to ton kien do Cameroun and le karama la me indi kam bien tono le me bon quand tu samba dans la bébé ouais la expérience n'est pas la pour mais la expérience n'est pas la pour qui tam tu ton nama wuso milieu kat wa be de fa wa ngidi ya hande ga balati ngi mi ni yenga ne be yitu sa do ti yare when was song meti pam pipi occasion song don wa na ta ba occasion tala kon kelen pa monsieur kat boto bal hande suoto gestion yam gère bal kelen ke mita to gina ma le yikam na le yikam na fuwa ni pisa jam man sama la mahambo contre damale am pa pour la katon teni balla na kitam mita na mana wana ne ba yella suno ndatan pa bumba jen premier gumba ti balla tomti ani covid yela ya aton tebalti pa mon conseil voilà de mimi ti pour da wenam songam ti wanna wa et ya rata deux premiers de chaque poule par meilleur troisième d'Amanasi la famille mo ronde y meilleur troisième on a sera premier de poule voilà donc en femme là mimi ti wana sa qualification to qualifié là mais la beuro ba mimi ti beuro sita Edmond Tapsoba watame ula abasu watame pasa kamu malo mi watame kan aya Bertrand la bi ntawo ko ni ndana de la biya ka zini beuro ko viren tara haram ko lo ba mala matchen wa ma voilà ayo no mi ko la bara ko de bilu na ko sa technique suguri tinna yi kamen to William ti ministre ninga sengeta nyu wisara yele abo chengamen ti certiba kitba ya na tonwe am filba ne tumninga son tumna hane Cameroun benewa senkene balsa sention de bewara titikana ral chengamen ti skoese edna chengamen interrompa ma hane ministre ninga sengeta nyu wisara yele absen un wa sewa son kokwese te tumnta sun beberik te pame liba fan benetawa fédération ministère UNCE ne journaliste ramba bum ni ngambe fa gomda netawa kapam yelle ka gomna netawa ti jouer dans même nguma ti ton suku yel kabewa ko tibla panga ton chemin la bangue tanga fambe bampo ton wazabra nampo parti de wa neptum togo le bon sba tout que le chenne sunkara ne yankara a trewi ye na manto de masha yibon wata équipe pam victoire d'amba ni morgan ministre Mathias Tankwano bam kolisla tsenda pama kengame ento na
King c'est qui qui s'appelle Neptune d'absent Watson de William ati Laurent ral relor pour nan qu'il pabe William ba te son que ne bal ni ngop son da sa beura ya ti runa kamu malo ne ha ne équipe capitaine baladmi min capitaine yemra yenda la ya bona yenda la covid à Santara ral capitaine a to arati Isufu dayo bamne kamu malo sera qui va quitter ba son bonne conférence de presse d'avant match en Antoron Willig c'est Burkina Faso artité étalon en groupe passé à Toto Runa la bamme soron Toto neburo balla était pas ma asami tientore ti bamba comme ça fait gili en compte do ya kamu malo pipi marla woto a Nantoni etala romba anki ni Coupe d'Afrique des Nations woto ni entor Cameroun sol moa a kamu malo bandarambe da coronavirus abara ankiti bampato nanzine staff technique pour na dirige et joueur ça y la kamu malo wingameti marakanga bunta malafi obnanzinda bene ta unikama obserdan toto la kamu malo wingameti joueur ça miti marakanga ya markaranga nankiti etala ton qualifié qui 8e de finale là donc au fin même tout certains 8 remènent temps par mon bat Cap Vert j'ai dû arrêter ala pipi bala ni mjinda yete bala tele a kapo yi sunu na ni bon awata ni yala mama donc na ka so bala tete ni wata sun fa yilanda la na ta da bebe ndawada ti bala rati bimbato la auto me sun me kamin ni da Italie ya winne yala alors tun ni pamala fi le groupe nous t'avons dit à tout le monde que bon la même bouille de voilà que pas pour ce jour niado je fais mes génies mes qualification si nous avons bien balle la petite tout le monde alors nous avons bien balle t'avons dit pour balle itation a kamu malo bamandarambe coronavirus abara tient torotira narane ale nana ya bam adjoint Edmond Tapsoba ula abase Soumaïla Ouattara ne dango Ouattara la rumera rawotone bampa malafi Edmond Tapsoba me pa malafi ne pasne ula abase ni sembe de bara mosawa alia capitaine na Bertrand Traoré parne Soumaïla Ouattara ne dango Ouattara la kamu malo ngame tibani bamba en catalafio on s'en saké joueur c'est mis à lebron on parmoti au calibre de bara wa Edmond Tapsoba ba metime le son équipe à Tikin Toré Batanye ton capitaine IPP capitaine Bangarale effectivement Belamti Maratara Lame la ton IPP Bala Edmond Tapsoba les joueurs de Taba Rakabe la tellement manaton le prompt ma joueur yiva oula basse ne Edmond Tapsoba bam testa yisomani pa ma menga passe adjoint am takadamti ni me parle passé bon la anda tare kam fa jilli takadamti ya sunu yida kamumalo bam kelem bilani conférence presque na kelem bolo wa ni bu de fa jilli tout kelem pa étalon pour son joueur ça bala obrata ti ni bu de fa jilli kwese nodo nankite pampanga mbata capte ouvert damba to darbo ni mbole ya ni bu de bala to papo sozo bala roti kangaran tarbuda no gomda yam tun men bezini tun men minti burkina be ma be to pore a to be la kenke tun minti tun wa bo to mi Cameroun wa woni ka pin korko bo yelam be tikate go be la ya tun ta ba yam ni balla hi to ninga a zamu ta be de fa to ko ka same bang bin ni yanzin be la tun ni te be balla au peuple sur du petit temps sans sauver et talon nanti Cap Vert ya jeudi 20h wakaton watanta stade Olembe de Yaoundé. Stade Olembe de Yaoundé ya bureau renkat kanga te de tara sene asami Chemtouré bamma be directo toneton sene Cameroun solmo asami Chemtouré ni zabre
Asami Temtore ya boine la yam to indi kantas ton senkene runda ratieti etalon groupe sin ya toto. La ringa esana geswa runda zabra wa mimente etalo namba yime antoron amman entraînement namba solo menga ringa amton yela tonte groupe la ninga sembe be runda wa abzo ya près bureau nanton balla. Balkanya kanta gagné nañu wa éliminé dañu wata donc kada mo romé gagné balkanya ci pam victoire wa papa na région Cameroun ni fotbe ni ci nam Cameroun ni fotbe ni jaxé ci hata bio donc rafi la may ci tan balla wo tournoi je sais ni entraînement wa bu dem ci bam ni ndati imagine tane la community ñu di ñu ko dindi D'accord, dans le temps, il a été Boumfa la VNC, tout le ministre des Sports, bébé, président de la Fédération burkinabé de football, bébé, INCO, Aram, bébé, là, tu es supporter d'Ambafan, Gilkepi, bébé, donc, il y a un datum, il y a ton bâtisse, un Kenambéora, Boumfa, Zimbezingi. En tout cas, on a mis là, beaucoup de voilà, supporter d'abord, on a mis là, d'ailleurs, retourner au moment de la répétition, au déporté niveau point, comme tu dis, au milieu de la bande de commencement, au niveau modèle, même ici, bande de la Italie, pour Novorado, un problème en victoire, donc dans la répétition, on a fait deux fois donc on a fait la partie comme il dit il y a directement de victoire à côté là même si le corps mais jamais ouais c'est dans non ici bon vraiment mané tout le monde comme calme la thérapeute est dans le monde dans unité il y a un moment dans l'antara corona virus d'abord je me dis que là à William Tibon il y a beaucoup de vie et c'est aussi dans pas ça nous ouais décision nous avons pensé à un mot là on a abattu à semaine l'année à Dango à Taramanda dans le parcours et 4 ans voilà donc tout le monde est dans à minute de minute maximum qui dans la bande de la boule à l'être au capa et observant les grandir dans la première coronavirus c'est pas pour un jeune qui est mort sur un palais capable de la capa où il y a un phare du coup donc elle m'a pas pas mal donc c'est un petit on a un parent qui dit nous pas un petit bureau et nous il y a un avatar comme nous sommes des pour dans la constellation de grands voisins et mon papa est totalement pas où c'est là ils ont les 10 ans Asami Temtore na pour hayam barkusro
la wenda songi tuma Cameroun Bénin et Bureau B victoire à Ibel la VNC il faut qu'il capi bon c'est bon ton me hen ko to wena am kane ya wala rien ton yingu salator soba a Mathias Tampano sinking sans ya ne ba pelra ntedam ti aptolo mana vuka aptolo sera wala kibekitba sera joueur d'amba sera wala supporter de ma UNCA ni ballator soba à Lazare Bansé tini fa gil kapé après ya na king pelra la yawa ton ballator soba ton ni wisalator soba Mathias Tankwano signela bangeti ton Burkina Faso Québec qui ministre basin qui ni wisala pour moi avant ta Cameroun na si wisala mais ngap si tout ma Burkina tourne lila de la ton me kelen belka mais on pose ba ti atunda ya wotone ti da meti en tout cas penkel ni ngap si enti taba ti wen san sake nani ne ni ba membe kanwa la be zaman zem si ya Burkina bi watir san yik bi on tiré wen sakar poli et de ko mi ti la no yo yo et na kelen tera neb fin gil chepia ti neb ni fin ke ton to wenda ti banga ya wa hanzo impact bala yam handa tombole koy bout kabe tombola ton pisila nu pistan la yo be zalam lana c'est santar quiz nanta sankene ton étalon te nantira yam ti a bureau la étalon tire c'est cap vers janda san kilra asami goma mi menti ton yilam ti fangil kepizo ya je sorla mais c'est ral ngera be mo san la ziniga yemra mo sawa balad ne mente san mikta admont abso libron wa men zinkan pas ne karsamba kamu malo ok ne Alain Nana zinkan pas ne Abbas Traoré ne bataba wa Bertrand Traoré Seydou Sempore Adango Ouattara Soumaïla Ouattara bam kitembe covid apora la gafa te wudin ken bangoa tine don ze bébé ne nizabre ya soma usoro na sanga do mi yam menenge alhamdulillah di bayar wanda wenna pass wen peko amin ya rabbi burkin bin fasa man de kwasi aha wallahi sai nan ke rin da arin bala kamar yan tulu shi ku bala ne zamba hatta da rafa tai aya otula tando ko gondira ya ilai oh indi ba ne sai ne sun ke duwa ko bala wanda aro wannan tutur ma ko mun ne gine ne wato a bata yulokwa ba ba ran ba mu da mai kata ni sun ji ne karokwa da panisi kan ne yam da ton goma sai ne han lugo Cameroun wala tanu za ka fu wala ji kama papa ma tum dukwa amma tu ni lambala ba wa ta na fi ke mo do ya mun to tu ko wala za ka sai na yi foto ko ko fi ne ya ba entraînement ji donc ba ki ko apulu ne ya ki ko ya wa to entraîneur pa la wa bala ya kala programme ta pa sa ka ko me ya entraînement tout ta man de physique donc on a problème quand je fais même pas le show bala ila wa rega plaza donc aman subuti personne ne m'a le quoi d'accord so man tu hin de ne da ka fun da ne da han la ta nan banda ko wa ko yi da man ta yi ko ni no ko wala man bo do ne kan malo na ba million ci pote ba zion de gilin ken kan ni lo ne je ku zugu ami ami onde sa ka ci ga tawru to bro ko mbura wa ta ci ya or por wa Beuro ya wen la yam ko to étalon man wa man konta étalon 3-0 biya tan ne zalam ko étalon ya la yam bon tondo du so ko bon ti mana wen hasa kana ya taminya d'accord ibarku so wala so ne to wal barke ami barka la wona je explication du fo d'accord yel kabe
Ok, pour citer tout grand mon kodo. Voilà, donc ça na libron wa ton honda gom dat ne menti ya city ne bon wala ne bon yelo linga a pas non ne bon wa ya plusieurs mandali qui a joué dans mal ndakawa défenseur dans matin ni milier la attaquant Emery ala jeune na Dango Ouattara ni Seydou Sempore donc bam kit pa Tessa Zou et bam na calibre way défenseur d'amba Aguibou la Abbas voilà donc défenseur yi milier yi ni attaquant yi kita Bertrand ti pa tous les na attaque entraîneur de Mayiba les bon wa la mam da ji ha ni man ji tan tora sita Bertrand ba a Bertrand en passe ma balle pour ayura menga sika ye adversaire dam voilà yama yeni ndalo anti Bertrand ngar balle Cameroun ne ma men rabem ninga ha o way de yoto no ngamne si on supporter da masunu hanno me wa yido sa bala mimti han ni yinda wakat fa aton wa ne yelle entren on commence équipe toi donc ni calme city han kabe la tora wo am tora jouer da mi ke bonno Zakaria Sanogo be tora be ne Hassan Bande bebe ne Cyril Bayala bebe ne Mohamed Konaté bebe ne Faisal Tapsoba tonton côté Ouazougu ne Jean Kwame Fak Botoué Bibi Yami bebe la poron la yilla poron non seulement kawore la yebite qualité o be dem pawawe ala waga ni ngam tino neba azara neba wo la ne da yetemen kabeti wa neba na han kabe donc yilla tora la tora ke dem ni poro han table so ten suka table so ma tora yin han ba pinse bu ko an pinse kin la poro an gadara yodo to da mana le ba ndatan sigin kala poro han wat poro wa te abetla man foot ni nga wat to balla ba balle donc yin na balla la yilla la mam tenam tu bewa équipe mais petam sambara équipe la akata Camerounais équipe akata Cameroun ni alle ba don di équipe balla to ma aka équipe on train hier bam me covid la bam entraîner la me kete yili na ka way covid nta ne bam mitala nta ne ba way ndaka pa ma la way to ti be la na wa bon pa yu hanan to balle la pampa ma Ethiopie woni dal biye ni zalam la bal kanga bam to balle nta mi piso way pila ni piga bal Ethiopie ne de ka donc mam je balle me aka balle on train man ton da be me on a un derrière balle normal balle victoire be on dit monsieur Alphonse Bizabre ah d'accord ablo mais dal na tchengame interrompama na tchengame interrompama Hassan Bande te tumnantar Kolrabamba to willig se ne bam san get banding son watawa bamba nantiram bam ya se ne attaquant te abisuida mbe etalon antipam cohésion inkelare Tony me balninga lo balkan ya lo donc mahawa ni bido te encourage ton gine ketin yami donc ton ni motiver la main d'atteindre ton balle en ka fa amanje en ka pa balle ton en ka fa nyanga sundo sama mais donc ni bido fa en ka fa raton ko en tiento to no jogo na yireti équipe kengtore voilà donc ton objectif a ton ligne yi phase de poule là c'est ketem wera ketem yene donc ton yi phase de poule là objectif ta avant kete la pour le moment pipi objectif a ton mon qualifié phase de poule là rel son lo rame wa Hassan Bande son wiliga meti son join lo bam ni mayenda ya son wata mohala bam jetta asna yi totoral nemati Burkina me wusra fin a city pas sacre wa bon voler là bon sans wa mais ton yi lamti maha rilat edges sene son wata renkat kanti ne dambe bango watina kengenti pamba yam ni zabre la fi bala yam yula sondre Ils là fait. Ya soma usoro. Yola Thierry Sawadogo. Thierry Sawadogo ambu natoni yai. Gursi quelle heure yamba? Gursi. Ouais, quand on pose un mésable. Donc émission cardiaque. Yeah. En tout cas, nous avons pour la peau de régulièrement de tomber. La botte sera télé au bilufté ou les beaux volumes. Voilà. Ok, oui, vous rebilufou à les serrer. Peut pas vous taba. Ah. Ok. Quelle heure demain? Voilà, sinon,
donc nan kenga yo na pelse ti vraiment be o balla na yeshuma da be mkabe d'accord wala be o da be mkabe Burkina na we bien wona ita na we 2-0 bien ibn zalam wala be ibn zalam d'accord voilà yel kabe territoire yam yituma Goursi ok monsieur Gaspard ça va de repousser Goursi dans mon compte merci beaucoup mi barka d'accord. Voilà, donc ça n'a qu'il a Hassan Bandé Gama Moha Libra Pura Bibam Zougon. Yo kali Hassan Bandé balwa. Ya ton fa bala bura mbir fa zougi. E bura ntiramti abiye la meti fosan David Bumbobo. Fosan denganti tawa. Ya sida pipiwa fa hande ngan lake nyeme ngali ngwili fo no kenra sana yitoto lili masa fo sekande ngusa menda le lake ya fo nda na kalaka na kamifs na laka ngere mi yele me tembe muntu onwa na zimbo ndo mena ndatu kimamo lambe mamo ba ma le muntu onwa be kazebe donc quand ya tuma yidu donc tinam ti beura mbe Cameroun mbe Burkina ya Burkina bilimbe oui visa na sa duni kanga point mtenda mete san wa gomi wisara point mtenda meta asiria Burkin tourne tenir fa chapi serre kinza tour ka hambebe tena zuba lan ton wai na fa gi chapi akar sam namba akibe kitba atum to damba tonda pour namba fa chapi d'accord. Janda wabi urbal yam hanam na classement ya borne yam kieda top sing bal. Parce que tout le monde yelam bébé ton information beton katari la jouer dans ma forme un petit carton à mise in bene la même petit Edmond la place la maintenant soit à Steve Yago normalement à aller par côté gauche voilà Anthony la handat mais bon on peut mettre ou la Abastraoré mais flasher dans ta toto la train les ba ou la Abastraoré guabara la sinon Edmond dayo deda tesuka Isaka Bodo les pas d'azing milieu mais bon yam la hanete Seydou Sempore Kawai donc drama ni tient balambe la yena ka pam coach confiant do wamba Blatine Agira la Sangari na le pabene voilà ni le auto la attaque Zugma la kamine toto bon peut-être amanje Kabel équipe à défendre Hamika ya comme bulho est-ce que entraîneur la canane avant centre de fixation wa bonaso ne wa mi moti nefa la beten suka mimba la ning eliramba wa Cyril Bayala ne Hassan Bandé wala ninga la non surtout Zakara Sanogo ita la vitesse uzo en train les Bertrand Traoré zing den de mimba masoma train tourner à Cyril Bayala avantage il ici de uzo défendre couloir wa en train tourner Hassan Bandé me côté Ramazou la mtenda ko gunga mamari ko nate train ton suka aka ninga mamari ko nate me train ninga ou bien ninga mamari ko nate ninga Faisal Gwabara la ningwa bondo Sanogo benwa yatara ne buzo ndane ba yobe on train territoire wa ndate bala ya bonda ya ti bureau ya tile biramba ya tile to bo biramba ya tile de bo biramba c'est ya mimti pour la ya totoa ba kana singa teka ya 1-0 ya kayiro te 0-0-1 donc bile maintenant comptam voilà à la fin mimti arata qualification songo la man tele wa ya deuxième bon wa ya wa meilleur troisième ti watiki nyamba tiyeka pour le tour premier ramba ya woto me watu wa huitième de finale ngamba tan kom same covid am nambe yamba mi am na woni équipe ninga donc yamba train terrain ton wati pam ti ka équipe mondo équipe you better bona di favori la même l'arbitre de mention da voilà donc ka fa me woto ya hanki heda bona so ti marketing ki heda lo rati ya son la ba me hende tam into voilà la nem mi hin tare bligren train mi inte bol arbitre hôtel lo enveloppe tawa donc là ton modo ma habala ton hantin mo biru moy la da contribuer voilà nedam be bango am ni zabre ya soma uso imana nere yam yulla sondre Ibrahim di Ibrahim Ibrahim ninkema ambe
Ah, Yaraga. Mbeya. Samane. Voilà. Là, pour nous, nous avons un autre Ya Otola. Voilà. Ah, d'accord. On doit pas la boire la bâtiment statistique pas. Yamzu mbe poron. Voilà, il y a la tonne en biais tab Bia tab nezalam. Ah, d'accord. Voilà. Ya ane nasu biramba. Déjà là, oui. A dit pas que ça me rend à Boulogne. Aha. Voilà. Regardez, ils sont dans partout les bouchers. Donc, on dit suite, papa. Il n'y a pas de subi. Ok, d'accord. Voilà, on a trouvé là. Et Barco, ça pour ça m'a donné mon chrono. Ral na un kenga mentera William sene balsa sun zuin tiwa ratiti résultat ramba sin ya toto groupe a interantara hane groupe F ral bangeti sene groupe awazingi mimenti Cameroun ne Burkina Faso tirataba yi bon ko Cameroun wi yemron ko hane Burkina Faso Cap Vert nyoka Ethiopie ou bien Yemen ral Cameroun betaw ne point tambo Cap Vert me porte bam metara point tambo Burkina ya tamban sabab zalam tarazalam Ethiopia na han sababa metara zalam groupe bewa zingi yati banti Sénégal bam tara point tambo Guinée bam me tora me we bam metara point tambo ral Sénégal ya pipi Guinée porda zinkampas ne Malawi ya tamban sababa zalam Zimbabwe bam ya na sababa me patara point bam ya zalam groupe se wazingi Maroc nyoka hane Ghana onwe biya yemen zalam dal bam ya pipi ti Gambie pour Gabon gafare Gabon porda ibn saba bam metara point tambo Comore ya tamban saba zalam Ghana ya na sababa metara zalam groupe D1 Nigeria nyoka Egypte onwe biya yemen zalam donc Nigeria betori nampoya atabo port Guinée Bissau bamne Soudan mana ponyodo donc Guinée Bissau ya yibin saba point yemre Soudan taba sababa metara point yemre Égypte ya na saba bam tara zalam groupe E1 bangete Algérie bambane hane Guinée Équateur Sierra Leone mana ponyodo zalam dal Algérie tara point yemre Sierra Leone me biya yibin saban tar point yemre pami Côte d'Ivoire balla han same bala Côte d'Ivoire ne Guinée équatoriale nda benetab nemti minti Côte d'Ivoire nda weda biya yimin zalam ral ke c'est biya yemen zalam ral et sans libre nan winya ti bank Côte d'Ivoire mbi tawr mo san bala Côte d'Ivoire on Guinée équatoriale biya yemen zalam donc Côte d'Ivoire mbi tawri non point tambo ti Algérie port ne point ayemre Sierra Leone ya tambo sabat point ayemre donc Guinée équatoriale ya na sabam tara zalam groupe F1 bangeti Gambie tara point tambo Mali melas miti bamne Tunisie wala la hanwa libre gen wehela bam metara point tambo pami yala hanna wa toto wate la bangeti Tunisie bam ya tamba saba tara zalam Mauritanie me yana han saba metara zalam donc bon tum dat han toy nan wiligi la amanje anka Cameroun ne Burkina yibla yimra ya Burkina ya Cameroun ne Burkina bala bam bala tabiye biye tambo biye tambo sinon nkita fa yimre la zalam voilà donc bon ton il a mis na khakier so namanje wo menga homme de match la no gardien ba ya auto zaluna homme de match mali yi gardien Sierra Leone na yi gardien donc la gardien ya homme de match la na wini ti ya penalty ni ba usra homme de match la man donc anda dumuniti la rabim ama miki dam ti wa manje balhan to lom pa konton mam pire ya gaboni bondo gabon on haka Botswana bia équipe ninga gabon
Gabon Comore Balkan impact on ton parce que calcul de casine manje bala fa bona so petit tactique wi a wusro entraîneur de max calme no calou donc fusro ya yemre le bon paré donc ya bona so petit jeune ne fa pas ma fusro sur la ranger parce que point ma hande ngba fa na yang bo point ma wusro la même deuxième balle ma na singbe wateka ne ba nan détacher le bo waga ninga ton deuxième ton Burkina to ha ton deuxième balle wadi encaisse but on ba fa na wuka ta kala fa sara ndé fait be dans son fond na la ba fa na le bien ha boy donc on deuxième match la moto bala na no yit so kan ka tactique ya wuso enjeu mundi enjeu min to donc ne ba min to dam la yo no frein amela ma to covid da me bebeti la bembebe la mtenda mti biota ka yim sa bala na singa no wana ira ton je pas mi ndako d'accord yel kabe wakat metama ha donc ba na mi ya ba ton no biligam en tout cas on a kan nam to biligam ti kala atara silam entwe on bo se ti bala yam sangesi wala gardien ma ha bala ton se te gardien ya homme de match ça bangamba ti week menga bongele bebene nyama nge gardien ba na runa ma to men si tumbe rile mtena mti wana kana bon ya wala yam ni mali bala patende ba fa ba mi gami la be mtena mti arbitre bon pat na pa bang tibe kiba nanka we yela la mi ngabi mte asibiti mto damba William na msembe wa abana wan to otondo ya benda tar arbitre hankane awa kile pe bala mbale ta sabe tibi abi wudu bibi la kata angwene mengete oh ale te bonbon le singe singe ti wayi ti kella minute yemre ti min kella minute le bibi ma late bon hada kana le bani mori ma mi ta sie ok wakata tabe da pousa yamba jeune premier de la pousa Ibrahim Dianda Barkuso tinne met 20 beo normalement am serdan zinda me hanti balla singo bon singo wala da bakti hawa sever pam da yel wur kabe la pour nem ni sen zinda machine da mo en 30 tonnes be kanen gum tiam kela dan la wum no la lebon pour nyam meng sen ton woto wa tina pour ça mais la lebon kosomenti bureau de wen loko etalon ti ton yi sombo ral wen code arab son wate ti lewa pam tabandik mora kibay se ayi wi saranta ifan dil chepi